প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যে আমাদের বৈঠক হয়েছিল, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত উত্তম উপায়ে আমাদের সঙ্গে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বাংলার উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তাতে তো ওরা গেছিল। ও তো কালকে সেই বৈঠকে ছিল, কি করে বলে বৈঠকে যোগ দিচ্ছে না? এটা ঠিক কথা নয়। এনডিএরই তো মিটিং ছিল কালকে, যখন বৈঠকে গেছি আমরা, সেটা তো এনডিএরই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওখানে এনডিএর সাংসদই দিয়েছিল, সুতরাং সেখানে গেছিল, এই কথাটা ঠিক নয়। আর কি বলবো বলো, আর কিছু বলার আছে? দেবকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, দেব কোনো উত্তর দেয় না। দেবকে দেখা যাচ্ছে না। দেবের আগের থেকে শুটিং ফিক্স করা থাকে, ওদের ক্যামেরা বুকিং, ঘর বুকিং। লে লাদাখে শুটিং ছিল, ও ওখানে শুটিং এর জন্য আসতে পারে। प्रधानमंत्री के साथ एनसीपी और एसपी मिलेंगे 10 तारीख को। ये अभी तक तय नहीं हुआ बिल का। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग है 1 बजे सोमवार, उसके बाद जो तय होगा तब हम कर सकेंगे। अभी कुछ तय नहीं हुआ। और अभिषेक बनर्जी की आत्मसहायक जो फैक्ट्री है वो आज भवानीपुर में बहुत दिन भवन पहुंचे। कानून की कार्रवाई हो रही है, कानून की कार्रवाई होगी। जो कानूनियत काम होगा उसमें हिस्सा सबको लेना है। हम जो है भारत में या कोई भी देश में जो भी है, कानून के मुताबिक चलना चाहिए। कानून बुलाया तो गया है। अबू ताहिर बोल रहे हैं वो अभी तक ऑन पेपर एनडीए के जो वोट में नहीं है, इसलिए वोट नहीं जा रहा है। ये गलत बात है, क्योंकि कल भी तो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत देर तक बातचीत करे। वहाँ अंदर हम लोग 2 घंटा से ऊपर थे, और बंगाल की तरक्की के लिए हम लोग बहुत कुछ उनसे सुझाव लिया। वहाँ तो अब